ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب میں نے ان کو 2 سال کا کام 2 گھنٹے میں کرنے کو کہا تو اب ان کو 2 گھنٹے تو صبر کرنا پڑے گا. پھر میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو وہ چند اتفاق ڈیفینیشنز سے آپ میرے سے پاس پوچھ لیتا ہوں. ریکارڈنگ موجود ہے، میں ابھی آپ کو سنوا دیتا ہوں. ان کا کوشچن صرف آپ سے سمپلی یہ تھا کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں سے آپ ہمیں جو بھی تعلیم دینا چاہتے ہیں دیں، آپ کو اجازت ہے. یہ سمپل سوال تھا آپ سے، اور آپ نے ایک لفظ مرزا صاحب کی کتاب کا پڑھ کے انہیں نہیں سنایا، حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمیونٹی اب جاگ گئی ہے، پہلے سوئی ہوئی تھی. آپ علمی بات کا جواب علمی طریقے سے دیا جگہ دینا چاہیے تھا آپ کو. دیکھیے میری بات سنیں، علمی طریقے سے بھی جو جواب دینا ہے اس کے سٹیپس تو میرے پاس ہے نا، میں نے جواب دینا ہے نا. اب میں سٹیپ نمبر 3 پر ہوں تو کوئی مجھے کہے کہ سٹیپ نمبر 10 پر جا کر مجھے بتاؤ، تو میں اس کو کوئی نہیں جہاں کچھ جہاں کہہ میں رہا. سٹیپ نمبر 3 تک ان سے پوچھتا جا رہا تھا ان کو چیزیں نہیں پتا تھیں. بڑے بڑے واٹر بھائی بندے آئے، کسی خلیفہ نے وقت بھی آئے وہاں پہ. ٹھیک ہے، کسی نے افضل کوئی صاحب بات نہیں کی. آپ بھی ماشاءاللہ پیدل ہی ہیں دینی طور پر، تو ان کو مجھے کچھ چیزیں سکھا کر ساتھ لینا پڑے گا نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ محترم آپ جم میں ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں، آپ کو اگر بینچ کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو میں چیسٹ کی ایکسرسائزیں، فلائز بتاؤں، بینچ پریس بتاؤں، ڈمبل پریس بتاؤں، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ ایکسرسائزیں کیسے لگانی ہے. شولڈر میں بیک پریس، فرنٹ پریس، سائیڈ آپ نے پریس، جو باتیں سائیڈ کی ہیں لیٹرلز اس سے پتہ بتاؤں تو چلتا ہے کیسے کہ وہ مرزا کریں گے؟ صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ عام آدمیوں کے لیے نہیں ہیں، صرف آپ نہیں کے ہے، لیے. نہیں عام آدمیوں کے لیے آپ نہیں ہے مرزا نہیں صاحب کی ہیں، صرف کتابیں. آپ کے نو لیے، رائٹ. مرزا نو صاحب نے نو تو نو ایسی کوئی بات نہیں کی. مرزا صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. مرزا صاحب نے ایسی بات کی ہے؟ نو، انہوں نے کہا میری کتابوں کو جو کوئی بھی نہیں پڑھتا یا 3 دفعہ اس کا ایک دفعہ مطالعہ بھی نہیں نہیں پڑھتا کرتا، اس میں کبر پایا جاتا ہے. اس میں کبر پایا جاتا ہے. ہر ایک کسی دفعہ بھی کے نہیں لیے پڑھتا. کہا، ہاں تو کسی کے لیے نہیں کہا کہ اس کو آپ نے پڑھنے کے 3 لیے دفعہ پی ایچ پڑھی ڈی ہیں یہ؟ چاہیے. علی پی احمد ایچ صاحب ڈی آپ نے چاہیے. 3 دفعہ پڑھی ہیں وہ کتابیں؟ میں دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کہا ہے کہ میں ان کی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. لیکن آپ کبھی کہا اعتراض تو نہیں. لے کر آئے ہیں نا، میں نے جو جس طریقے سے بات شروع میں کی نے تھی اس عرض کے اوپر. کیا ہے، میں نے یہ صرف آپ سے بات کی ہے. انہوں نے کہیں نہیں یہ کہا کہ میری کتابیں جو ہیں وہ فارمیسسٹ پڑھ سکتا ہے اور کوئی نہیں پڑھ سکتا، ایسی بات یا نہیں میں نے پی ایچ کبھی ڈی کی، پڑھ سکتا ہے. ہمارے بالکل ایسی جیسے بات میں نے نالائق بھی نہیں اسے کی. پڑھ سکتے ہیں، ہمارے جیسے نالائق کو بھی آپ اس میں سے پڑھ کے بتا سکتے ہیں کہ جناب آپ کو اس بارے میں نہیں پتا، میں یہ اقتباس آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ نے نہیں جی سنایا، جی، وہ میں نے نہیں سنانا چاہیے سنایا تھا. تو پھر آپ کا وہاں سے دیکھیے میری چلے بات جانا. سنیں علی احمد صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک بھی پڑھنا ہے تو آپ کو اللہ، محمد، آدم، کچھ شخصیات ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے نا، یا مجھے دوسری یار تیسری دفعہ پڑھتے ہیں تو مجھے پتہ اگر لگتا کوئی ہے نا. کہے کہ قرآن کریم آپ کی تعلیم ہے، جی میری تعلیم، اس میں سے کچھ ہمیں بتاؤ، میں پڑھ کے سنا دوں گا اس کو. جی یہ لے بھائی، بات ختم. جی. او بھائی باری آپ آتی ہے نا، پہلی کلاس کا قاعدہ آئے گا، پھر دوسری کا آئے گا، پھر 5ویں کا آئے گا، پھر 6ویں کا آئے گا، پھر 8ویں کا آئے گا، پھر 9ویں 10ویں کا آئے گا. ایسے تو نہیں ہوگا کہ کوئی مجھے کہے جی کہ مجھے 11ویں کے سلیبس سے ساری چیزیں پڑھانی شروع کر دو. کوئی نہیں 11ویں کا سلیبس آپ سے پڑھنے کے لیے کہہ رہا. مرزا صاحب کی کتابیں ساری لوگوں کے لیے اور ساری دنیا کے دیکھیے میں آپ ساری کو بتا دنیا دوں کو، کہ مرزا صاحب کی ساری دنیا نے کتابیں جو ہے نا، وہ آپ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ ساری چیزیں اردو میں ہیں. تو بھائی اگر اردو اتنی آسان زبان ہوتی تو اردو کی پہلی کتاب کی نظمیں جو ہیں وہ دیوان غالب سے میچ کر جاتی. آؤ مل کر کام کریں، بچوں کا باغ، یہ پھول اور کلیاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیوان غالب اور وہ برابر ہوتے. واٹر بھائی اب اب کیا کہنا دیوان چاہتے ہیں؟ غالب مرزا صاحب کی اتنی کتابیں زیادہ نہیں پڑھنی نقطے کا چاہیے کیوں سب مطلب کو؟ یہ بلوا ہے دیتا کہ ہے؟ یہ کتابیں عام لوگوں کے لیے نہیں ہاں ہیں. کیا نہیں ہے. مطلب آپ کا، نہیں نہیں ہے. یہ بات اتنی بات ہے، ٹھیک ہوگی بات. آپ کے ہاں، مطابق مرزا صاحب کی کتابیں سارے احمدیوں کو نہیں پڑھنی چاہیے، ان کے لیے نہیں ہے یہ. میں نے تو نہیں یہ کہا، ہاں میں ان نے کے لیے ان کے نہیں ہے، لیے سب کہا کے ہے کہ لیے. ان کا پری ریکویزٹ ہے، ان کے لیے آپ کا ایک تعلیمی معیار ہونا چاہیے، پھر اس کے پھر بعد پڑھ وہ سکتا آپ ہے بندہ. کتاب پڑھیں. وہ جو تعلیمی معیار ہے وہ مرزا صاحب نے کہاں بیان کیا ہے؟ مرزا صاحب نے کہاں بیان کی ہے؟ ظاہر ہے ان آپ کی کے کتابیں خیال نا میں جو نبی ہوتا ہے اور جو اس کو میرے ماننے بھائی، والا ہوتا ہے وہ ایک برابر ہوتے ہیں میں نہیں یہ کہہ علمی رہا ہوں، طور میں یہ پر؟ کہہ رہا ہوں جو پری ریکویزٹ آپ نے کہا ہے، مرزا ہاں صاحب نے اپنی کتابوں کو پڑھنے کا پری ریکویزٹ کہاں بیان کیا ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنا پہلا خلیفہ یا اپنا کلوزسٹ دوست، یا رسول پاک نے حضرت ابو بکر کو اپنے قریب رکھا، لیکن حضرت رسول پاک نے حضرت بلال کو وہ والا لیول نہیں دیا. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ ان کا میں نے علمی تو لیول وہ نہیں تھا. میں نے تو یہ پوچھا، یہی حرکت رسول آپ نے، پاک نے جب جنگ لڑوانی تھی یہی تو یہی حضرت بات ابو آپ، عبیدہ
बात सुन लिया करें। हजरत अबू उबैदा को वाटर चुना, भाई हजरत अली को चुना, हजरत हमजा को चुना, उन्होंने ठीक है बहुत ज्यादा अच्छी नमाज पढ़ने वाले और बहुत बुजुर्ग साहबियों को क्यों नहीं चुन लिया? ठीक है ठीक है। ठीक है ना? वाटर भाई मेरा सवाल ये तो है राइट मैन मेरा फॉर द सवाल राइट जॉब होना चाहिए, मेरा समझ गए? मेरा आपसे सवाल सिर्फ ये था कि आपने बताया कि मिर्जा साहब की किताबों को पढ़ने का प्री रेक्विजिट है। मैंने कहा वो बिल्कुल सुन लेना बिल्कुल प्री सवाल रेक्विजिट तो है। सुन लें, सवाल तो सुन लें। वो प्री रेक्विजिट आपसे पूछा कि मिर्जा आपने सवाल साहब ने, मुकम्मल करना है आज कि अफजल मैंने वड़ैच की सवाल ही तरह बता 20 मिनट का सवाल पूछ के वहीं थक जाना है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने ये पूछा है जो आपने ये प्री जमाल रेक्विजिट साहब को कहा, म्यूट अनम्यूट चल रहा है। जमाल साहब को रहने दें यार, वो तकवा म्यूट की बुलंद अनम्यूट पहाड़ी पे अनम्यूट रहते हैं, रहने उनको दें। हाँ अनम्यूट रहने हाँ, दें। वो बल्कि जो मैंने तो प्री उनको रेक्विजिट रिक्वेस्ट डाली थी है वो आके अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी नसीहतें करें। वाटर वो भी भाई, जहाने वो जो अहमियत के तरबियत याफ्ता है, वाटर भाई मेरा तो उनको सवाल आने सिर्फ दें, वो इतना कर सा लें। है, सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि जो प्री रेक्विजिट मिर्जा साहब की किताबों का है वो मिर्जा साहब ने कहाँ बयान किया है कि मेरी किताबों का प्री रेक्विजिट ये है? वो हवाला दे दें। मेरे पास नहीं। ਗਾਲੀ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਤਾਅਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਪਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਾਰ ਆਪਣੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰ ਰਸਵਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਇੰਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਰਿਜ ਮੇਰੀ ਮੱਠੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੱਠੀ ਕਰਤੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਉਹ ਭਲੀ ਬੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਠੀ ਹੋਈ ਕਰਦਾ। ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਟਣ ਡਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲਾ ਹਾਂਜੀ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁੰਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕੋ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਦਾ ਜੱਸਾ ਸਾਹਿਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਫੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਮਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਪੀ ਉਹਦੀ? ਉਹਦੇ ਅਮਨ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ आखिर दरमियान हर चीज़ पहले ही पता होती है ना, क्योंकि कई चीज़ों को इंसान जब बार बार देख ले तो उसके सारे हालात व वाक़यात का पता होता है कि जी जी अहमदी मुसलमानों ने कोई सवालात रखे हैं और बदले में जो है वो अंबिया कराम की गुस्ताखियाँ, रसूलुल्लाह के खुलफाओं की गुस्ताखियाँ असल अगर में ना आप एक बदले थोड़ा सा बैठे जरूर गालियां बात डलवाते आती थी, ठीक है, लेकिन मैं असल में थोड़ा सा मुख्तलिफ सोच का मालिक हूँ। पता नहीं मेरी सोच से इत्तेफाक करे ना करे, बहरहाल हर किसी की राय का एहतराम है। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ
کہ جو بھی جماعت احمدیہ مسلمہ کی براڈ لگاتا ہے نا، اس کے پاس یار ایک کانٹینٹ ہونا چاہیے کوئی تبلیغ کا، ورنہ براڈیں لگانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ بالکل ہے کہ درست بات ہے۔ پھر ہم نا اس طرح کے مشغولات میں اور اپنی اخلاقی گراوٹ کے ذمہ دار خود بن جاتے ہیں۔ میں تو سیدھی اچھا بات اس میں کرتا ہے، ہوں، آپ کی بات ٹھیک ہے، بات کا جواب ہر دیجیے۔ جگہ میرے لیے 3 براڈیں جو ہے نا وہ میرے لیے مثال ہیں۔ ایک میر سلیم صاحب کی براڈ ہے، اتنا بالکل زبردست بالکل کانٹینٹ کہ ون اینڈ مارمی 200-300 بندہ یوں ہی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ طلعت نادر بالکل مسعود صاحب کی براڈ ہے، بہترین سیفی کام، صاحب کی ہے۔ ہر روز 50-60 بندہ آتا ہے۔ دوسری بات سیفی صاحب کی براڈ ہے۔ یہ 3 براڈیں ایسی ہمارے لیے نہیں مشعل نہیں، راہ اس کے ہیں۔ بعد آپ ان کبھی کا بھی وہاں نام میں لیں نے نا، نہ عامر نذیر صاحب کی جری بات اللہ بھائی کا سنی، بھی نام لیں بھائی، جری اللہ ہاں بھائی جری کا بھی اللہ، نام۔ سوری جری اللہ ابھی نئے آئے، لیکن یہ تو ان کی ذرا ہے نہیں نہیں، وہ کیونکہ بہت پرانے بندے ہیں، یہاں پر نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں لیکن جی اس ہاں کو جی بہت ہاں جی، چلے جری اللہ صاحب، مطلب یہ بھائی 4 جان براڈیں ہیں۔ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں آپ؟ ایک منٹ ذرا میری ماشاءاللہ بات تبلیغ مکمل ہو کر جائے رہے ہیں۔ پھر آپ بات کر لیجئے گا۔ دیکھیں نا، کانٹینٹ کے ساتھ آتے ہیں، عوام بھی آتی ہے، نئے نئے لوگ متعارف ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل وجہ کہ جب آپ کوئی کیلیپر کانٹینٹ، اور یہ روز ہوتا ہے، یہ اس براڈ کی نا ایک شان بن گئی ہوئی ہے کہ 15 منٹ کی گالیاں ہوتی ہیں، جیسے پھر آخری وہ نہیں خطاب ہوتا، اور پھر اس کے بعد وہ براڈ جو ہوتی ہے پھر دوبارہ سے شام کو مغرب کے بعد احمدی ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ محمد احمد آپ نے نہیں نا گالیاں دی، رانا راشد نے بھی ریورس میں مجھے گالیاں نہیں دی، تو کم از کم مجھے یہ والی بات پتہ ہے نا کہ آپ لوگوں کا کریکٹر سالڈ ہے۔ تو کس بس کا احمدی کریکٹر کس تو کا جو تھا؟ غیر آپ احمدی کا کو کہ لے کے رانا کا؟ راشد بیٹھا ہوا تھا، اس کا کریکٹر آپ کے سامنے ہے، تو اس کو انہوں نے جو نہیں، نہیں۔ اٹھایا ہوا ہے وہ اس کیلیبر کا بندہ ہے۔ باری باری لیتے ہیں آپ کے اور رانا راشد کے درمیان 2 رویوں کا اظہار ہوا، اس میں سے کون سا رویہ احمدی رویہ تھا؟ دونوں رویے ہی احمدی رویے تھے، لیکن رانا راشد کا جو رسپانس تھا، دیکھ لو کمفرٹ بھائی دیکھ لو، خاکسار جو بولے گا سچ بولے گا۔ اس میں جو ہوتا ہے کہ ہر انسان کا ہر فیز میں اور ہر چیز مختلف سچویشن میں ریاکشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہم انسان ہیں تو ہم کوئی بھیڑیں تو نہیں ہیں، یہ یا دیکھو کوئی یہ بے کمال ہو زبان گیا، جانور تو نہیں ہیں۔ یہ کمال ہو گیا جب عقل اور خرد چھن جائے تو کیا ہوتا ہے۔ نیچے ایک موصوف ہے، پتہ نہیں کون ہے، وہ کہتے ہیں ہوسٹ بھی عامر نذیر کی سافٹ کاپی۔ لو اندازہ لگا لو، یہ فرقہ پرستی اور اندھی تقلید یہ انسان کو کر دیتی ہے کہ انسان سوچنے سمجھ سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ صرف تعصب آگے جگہ لے لیتی ہے، ایگو آگے جگہ لے لیتا ہے، اور ایگو ہمیشہ مذہب سے بڑا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا سب۔ جودہ باجی کیا کہہ رہی تھی؟ وہ لو بھائی چلے گئے ہیں یار۔ بھائی آئی ول کم بیک، آئی ایم لٹل بزی۔ اوکے ٹھیک ہے لو بھائی، سوری، میں آپ کا تھا موقع، ایم ریئلی سوری۔ اب جب آئیں تو پہلے ہم آپ کو بات کریں۔ جی جودہ باجی کیا کہہ رہی تھی آپ؟ میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ میرا خیال ہے اس میں احمدی غیر احمدی کا تعلق ہے ہی نہیں، ویسی انسانی فطرت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی ہو جاتی ہے، اور ناراضگی میں آدمی کچھ کہہ دیتا ہے، اپنے بے شک اپنا بھائی سمجھے یا دشمن سمجھے، تو کچھ نہیں، انشاءاللہ دعائی کر سکتے ہیں۔ اور باجی آپ ماشاءاللہ ایک روشن دماغ ہیں جو حقیقتوں کو سمجھتی ہیں، جانتی ہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہی حقیقت ہے۔ اس میں فرقہ، مذہب، اس کا کوئی تعلق نہیں، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، انسان کی اپنی ذاتی فطرت ہے۔ اگر کوئی کچھ اچیو کرے گا اس کی اپنی ایفرٹ ہے، اس میں نہ تو فرقے کی کوئی چیز ہے یا فرقے کی کوئی بڑائی ہے، اپنی اس کی ایفرٹ تھی، اپنا اس کا سارا کچھ۔ ڈاکٹر عبدالسلام ہے، ان کا اپنا ذاتی ہے سارا کچھ، یہ فرقے کی بڑائی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی بندہ خباثت کرتا ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی ہی رہتی ہے، وہ کسی مذہب یا فرقے کی نہیں بن جاتی۔ ہاں اگر کوئی انسان کوئی خباثت کرتے ہوئے کہے کہ بھئی یہ میرے مذہب کی تعلیم ہے، مثال کے طور پہ یہ طالبان ہیں، وہ اگر قتل و غارت کرتے ہیں، وہ منسوب کرتے ہوئے، پھر ہم کہیں گے یار یہ رانگ ہے نا، یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ ورنہ عام انڈیویجول لیول پہ کوئی فرقے کی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، کوئی فرقہ تباہ نہیں ہو رہا، یہ بات آپ کی صحیح ہے، مگر ان کو کون سمجھائے؟ یہ یہاں کے جو مبلغین ہیں، جو چھوٹے خاندانوں سے احمدی تو ہو گئے، نام صرف بدل گیا مگر خصلتیں بدلی نہیں۔ جو میں پوسٹر پیچھے لگایا تھا، یہ پوسٹر مجھے بھی لگاتے ہوئے کچھ ہوتا ہے، مگر آج مبلغین ڈیزرو کرتے ہیں یہ والا۔
जो है किधर गया, हाँ, यही आ गया। ये अपनी हर चीज अकीदत में इस कदर मतलब अंधे हो जाते हैं, कोई भी आके हक बात नहीं कर रहा कि भाई हमारे अंदर ये गंदी भेड़े हैं। किसी एक ने नहीं कहा, सबको मेरी फिक्र पड़ी हुई है। वो तुम्हारा क्या फिरका है, तुम क्या मानते हो, तुमने तनकीद कर दी, सबको सिर्फ इस चीज की फिक्र पड़ी हुई है। एक बंदे ने भी आके कहा कि भाई इसी के अंदर रहते हुए ये लोग नुकसान पहुंचाने वाले, किसी एक ने गालियां नहीं देनी चाहिए, गाली देने इतना करी जा रहे हैं। फिर पीछे फिरका परस्ती है। मानिए हमारे फिरके में ये गंद मौजूद है, क्यों नहीं मानते? यार मोहम्मद अहमद, डॉक्टर मेरी भाई, बात मामला सुने, इजहार की है। मेरी बात सुने। ये मुझे भी लगता है कि जनाब अली बाकी गलत है और मैं सही हूँ। ये आपको भी लगता है कि आप सही हैं और बाकी गलत हैं? मुझे नहीं लगता भाई, अब- मुझे नहीं लगता। मैं किसी भी वक्त पे गलत हो सकता हूँ। हर हाँ। मजहब के अंदर अच्छी चीजें, हर मजहब अच्छाई पे मबनी करता है, कोई मजहब बुरा ये नहीं फिर है। स्टेटमेंट दुनिया जो है का ये कोई फिर मजहब आपके बुरा नहीं ऊपर है। भी आती है ना। चूड़े थे लेकिन मिर्जा तालिब भाई साहब भी को मौका मान लेने चाहते की वजह हैं। से मिर्जा ही कहलाने हाँ, लग गए। ताले भाई को दे मौका। ताले भाई ने काफी देर से बात भाई उन्हें दें टाइम और मैं इजाजत लेता हूँ। जी ताले भाई आप किधर जा रहे हैं? हैं? नहीं ताले मुझे भाई अफसोस बोले। हो रहा है कि मैंने कहा मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने जो टाइम मुझे मिला उसमें सिर्फ इक़्तिबास पढ़ के सुना दिया। उसके ऊपर अगर मैं कुछ बात करना चाहता था तो वो मौका मुझे नहीं मिला। बहरहाल अली अहमद भाई ने दरमियान में इक़्तिबास पे ही सवालात शुरू कर लिए थे। कोई नहीं, माजरत करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, ये ब्राड्स और यहाँ के सिलसिले ऐसे ही हैं कि हर एक शख्स ये चाहता है कि उसको मौका मिले बात करने का। तो मैं मुख्तसर ताले तौर भाई पे आप आपको मौका ये बता छीन लिया करो, आप हाँ, इंतजार ना किया करो। इजहार किया करो ना उसी वक्त। चलो हाँ अभी आप जी। बताओ, अब आप कोई बोले ना, नहीं। मैं भी म्यूट करता हूँ। ताले भाई आप करो। छीनने का दिल नहीं करता है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं भी वैसा बन जाऊं जैसा मैं नापसंद करता हूं मामलात को, तो मेरे में और फिर दूसरे लोगों में फ़र्क नहीं है। मैं अगर इस चीज़ को चाहता हूं कि लोग अडॉप्ट करें कि अगले बंदे की बात मुकम्मल होने तक हम कम अज़ कम खामोशी इख्तियार करें, उसकी मुकम्मल बात सुने, फिर उसके बाद जितने भी सवालात करने हैं वो कर दें वन बाय वन करके। ऐसा माहौल मैं चाहता हूँ। तो अगर मैं भी इस तरह छीनना चपटी में लग जाऊंगा तो उसका फ़ायदा नहीं। बाकी आपने ये मुझे नहीं पता बाकी दोस्तों ने आगे क्या कहा, मैं बिज़ी था थोड़ा, लेकिन आपने ये कह दिया कि किसी ने आगे उनको बुरा नहीं कहा। सर मैं तो सिरे से उनके अहमदी होने पे ही मशकूक बात पेश कर रहा था कि मुझे तो नहीं लगता कि वो अहमदी हैं। हाँ, उस तालीम को अगर देखूँ जो तालीम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हज़रत मसीह अलैहि सलाम ने बताई है, उसके मुताबिक तो वो अहमद अहमदी भाई नहीं मैं है। फिर भी वो अपने आप को अहमदी कहते हैं, उनके इस कहने की वजह से मैं उनको अहमदी समझता हूँ। और फिर मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ हैं कि जिसकी वजह से हम उनकी तरबियत नहीं कर सके। और अब उनकी तबीयतें इस हो चुकी हैं कि अब दरख्त को मोड़ा नहीं जा सकता। अब वो पूरे दरख्त बन चुके हैं। अब वो डंडियाँ और कोंपलें नहीं हैं कि जिनको हम आसानी से मोड़ लेंगे। तो ऐसे दरख्त पे मेहनत करना मेरे ख़्याल में नुकसानदेह चीज़ होती है। तो उसको उसके हाल पे फिर छोड़ देना चाहिए। हाँ, एक छोटे बच्चे को तरबियत की जा सकती है, उसको मोड़ा जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है, लेकिन जब एक दरख्त बन जाए तो उसको मोड़ा नहीं जा सकता। जो बात आपने दूसरी की थी, ये तो था कि वो अहमदी हैं या नहीं है, ये तो आपका पहला सवाल था। आपका दूसरा सवाल जो था कि कम्युनिटी क्यों इस तरह का एक तअस्सुर देती है कि तमाम की तमाम अच्छी बातों का क्रेडिट वो इज्तिमाई तौर पे शेयर करते हैं और किसी के बुरे काम को जो है वो उसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं कि ये इसका ज़ाती काम है, ज़ाती फ़ेल है। उसकी वजह यह है कि ये इंसानी माशरे का एक तकाज़ा है। जब से कदीम से जब से इंसान जो है वो एक माशरती तौर पर रहना शुरू किया है, उन्होंने तो उस वक़्त से ही ये मामलात ऐसे ही अडॉप्ट कर लिए इंसान ने कि कम्युनिटी के तौर पे उसने ये मामलात शुरू कर दिए कि हमें अपनी कम्युनिटी को बचा के रखना पड़ेगा, हमें अपने माशरे को बचा के रखना पड़ेगा। तो इस वजह से ये हमारे जीन्स के अंदर चीज़ जो है फितरतन जो है वो अडॉप्ट कर ली है उसने। वगरना मैं ये समझता हूँ कि मेरे घर में अगर मेरा बच्चा कोई बुरा काम करना शुरू कर देता है तो उसका खुमियाजा या उसका सारे का सारा ब्लेम मैं अपनी ज़ात पे लूँगा। मैं क्यों कहूँगा कि मेरा बच्चा जो है वो नाफरमान है, वो ऐसा है। सर मैंने तरबियत नहीं उसकी ठीक की,
ऐसे ही ये लोग हैं कि हम कहीं ना कहीं, मैं अकेला नहीं, आप नहीं, हम सब बहैसियत एक कम्युनिटी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और आगे भी करते आएंगे जब तक खुदा ताला ने ये निज़ाम और ये सिलसिला रखा है। तो मैं ये मुकम्मल बात करना चाहता था। अब मज़ीद इसके ऊपर कोई एतराज़ हो, कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास एक सवाल है। जी जी बाजी आपका। लेकिन आप पहले कर लो मोहम्मद अहमद, मैं जरा सोच रही हूँ कि मैं नहीं, कैसे करूँ। हाँ वो मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तालिब भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, और तालिब भाई शायद मुझे एक उसने ज़न गुमान है कि शायद पहुँच गए हों। मेरा ये आज ये जो कुछ भी लग रहा है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ जिस पे लोग सारे परेशान हैं, ये कोई मेरी कोई नीयत कोई बहुत बुरी या गंदी नहीं, ठीक है। सिर्फ एक जो आम दुनिया में इंसान रहता है, सारे रवैयों को इंसान एक्नॉलेज करता है। मैं सिर्फ एक रवैये को एक्नॉलेज करके जो सही नहीं है, नसीहतें तो सब हो रही हैं, बहुत हो रही हैं, जगह जब खुतबा आ जाता है तीसरा चौथा, मगर उसका असर रत्ती बराबर भी नहीं। तो सिर्फ एक हरबा है एक एंगल चेंज करने का कि जो किया उसको उन्हीं का चेहरा दिखाया जाए कि इसके अंदर देखो ज़रा कैसा नज़र आ रहा है। सिंपल है, कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है। और उसका मैं कह रहा हूँ, मेरी कोई गवाही नहीं दे सकता यार कि मैं किसी गैर के साथ बैठ के मैंने कोई नुकसान की बात कर दी। एक दिन भी ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ लिटरेचर में जो मौजूद है, अब मेरी तबीयत है कि मैं कोई भाई अंतभक्त नहीं हूँ, मैं मुझे जो समझ आएगा मैं वही मानूंगा, मगर मैं अपने ट्राइब के साथ रहता हूँ। वो ट्राइब में मेन चीज़ क्या है, मेरा दोस्त है, मेरा सोशल सर्कल है, पेरेंट्स है, रिश्तेदार है, वो बहुत चीज़ है, ठीक है। तो मेरे इसमें मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो जिसको ये समझ नहीं आ रही है, ये अपने आप को दिमाग को ठीक करे, एक अपने नज़रिए को थोड़ा दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करे। क्यों ताले भाई, मैं कोई नजायज़ तो नहीं बात